சகரியா 8ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். සිකරියා 8 වන පරිච්ඡේදය 19 වන පදය. The book of Zechariah, 8th chapter, the 19th verse. 4ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 4 වෙනි මාසයේ උපවාසයත් The fast of the 4th month 5ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 5 වන මාසයේ උපවාසයත් and the fast of the 5th month 7ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 7 වන මාසයේ උපවාසයත් and the fast of the 7th month 10ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 10 වන මාසයේ උපවාසයත් and the fast of the 10th month யூதா வம்சத்தாருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நல்ல பண்டிகைகளாகவும் மாறி போகும். යූදා වංශයට ප්‍රීති සන්තෝෂ ප්‍රස්තාවල්ද ප්‍රසන්න වූ මංගල්ද වන්නේය. shall be to the house of Judah joy and gladness and cheerful feast. ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். එබැවින් සැබෑකමටත් සමාදානයටත් ප්‍රේම වියල්ලා යයි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. Therefore love the truth and peace, saith the Lord of hosts. இந்த வசனத்திலே ஒரு மாறுதலின் காலத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මෙම පදයෙහි වෙනස් වීමේ කාලයක් ගැන අපට දැකිය හැකියි. In this verse we see a period of change. பாருங்கள், ஒரு தாய் கோழி அதனுடைய செட்டைன்கில் இருக்கிற முட்டைகளுக்குள்ளே ஒரு மாறுதல் அது உருவாகி கொண்டிருக்கிறதை அது கண்டு கொண்டிருக்கிறது. බලන්න මව් කෙකිලියෙක් තමාගේ පියාපත යටතේ තිබෙනා වූ එම බිත්තර තුලෙහි ඇතිවන්නා වූ වෙනසක් පිළිබඳව මම දැනගෙන සිටිනීය. You can see the mother hen watches or eat waits and sees the changes that are happening in the eggs that are preserved under her wings. அதன் செட்டையின் கீழே இருக்கிறதான சூடானது ஒரு மாறுதலை உண்டாக்கி கொண்டு வருகிறது. ඇගේ පියාපත යටතේ තිබෙනා වූ උණුසුම් භාවය එම බිත්තර තුලෙහි යම්කිසි වෙනස් වීමක් ඇති කරන්නේය. The warmth that is found under her wings creates that change. பிற்பாடு அழகிய கோழி குஞ்சுகள் வெளிவருகின்றன. ඊළඟට අලංකාර වූ කුකුල් පැටවුන් ඉවතට පැමිණෙනවා. Thereafter beautiful chicks come out of the egg. பாருங்கள், ஒரு மஸ்குட்டி பூச்சியை எடுத்தால் அது ஒரு பட்டாத்தி பூச்சியாக மாறுவதற்கு ஒரு காலம். බලන්න දැලඹුවෙක් ගන්න අවස්ථාවේදී එය සමනලයක් බවට පත්වීමට කාල පරිච්ඡේදයක් තිබෙනවා. If we take a caterpillar, it takes a certain amount of time for it to become a beautiful butterfly. பாருங்கள், எங்களுடைய சரீரம் இயேசுனுடைய வருகையிலே மாறுவதற்கு ஒரு காலம். අපගේ ශරීරය වනාහි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලබන පිණිස වෙනස් වීම සඳහා කාල පරිච්ඡේදයක් ඇත. There is a time needed for our mortal body to change or transform in the coming of Jesus Christ. நம்முடைய குடும்பத்திலே சிலருடைய வியாதிகள் மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். අපගේ පවුලේ අයගේ ඇතම් රෝග සුව විය යුතුයි කියා බලා සිටින්නා වූ කාල පරිච්ඡේදයක් ඇත. This is the time in which we want our sick people in the family to be healed. யோபு ஒரு மாறுதல் வர காத்திருப்பதாய் வாசிக்கிறோம். යෝබ් වෙනස් වීමක් ඇතිවන තුරු එම කාලයේ එළඹෙන තුරු බලා සිටියා කියා අපට කියවිය හැකියි. We read in the word of God that Job waited for a change that is to happen in his life. அவருடைய மாறுதல் வந்தது. ඔහුගේ වෙනස් වීම ඇතිවින And that change indeed took place. நாகமான் ஒரு குஷ்டரோகியாக இருந்தார். නාමන් කුෂ්ඨ රෝගියෙක්ව සිටියේය. Naaman was a leper. அவனுக்கு ஒரு மாறுதல் வர ஆசையாக அவனுக்கு இருந்தது. ඔහුට වෙනස් වීමක් ඇතිවීමට ඔහු ආශාවෙන් පසුවිය. He desired that he too should go through this change. இப்பொழுது தீர்க்கதரிசி சொன்னான், அந்த ஆற்றிலே போய் மூழ்கும்படி சொன்னான். දැන් අනාගත වක්තෘවරයා එම ගඟට ගොස් ස්නානය කරන පිණිස මොහුට පවසනු ලැබුවා. Then the prophet told him, you go and dip yourself in the river. 7 முறை முழுகி அமிழ்ந்து வரும்படி சொன்னார். සත්වතාවක් එම ගඟෙහි ගෙල්වාගෙන පැමිණෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියා. He told him to dip himself 7 times in that river. முதலாவது முறை எழுந்து பார்க்கிறார் மாற்றத்தை. පළවෙනි වතාවට ගඟෙන් ඉවතට පැමිණ බැලුවා වෙනස් වීම. He immersed himself for the first time into the water and he came out and saw himself. ஆறாவது முறை பார்க்கிறார். 6 වෙනි වතාවටත් ඒ බැලුවේය. Even the 6th time he saw him. மாற்றத்தை காணவில்லை. ඔහුට වෙනස් වීමක් දකින්නට නොලැබින. There was no change in him. 7வது முறை பார்க்கிறார். 7 වෙනි වතාවෙත් බැලුවා. In the 7th time he saw. அவருடைய சரீரத்தின் மாம்சங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளையினுடைய மாம்சத்தை போல் மாறினதா. ඔහුගේ ශාරීරිය හැම
මාංශය කුඩා දරුවෙකුගේ මාංශය මෙන් මාරු වින. The flesh of his body changed even as the flesh of a small child. அதாவது விசுவாசத்தினால் ஒரு மாறுதல். එනම් ඒ ඇදහිල්ලෙන් ඇති වුණු වෙනසක්ය. That means change through faith. தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிப்பதினால் ஒரு மாறுதல். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අදහා ගැනීමෙන් ඇති වූ වෙනසක්ය. The change that takes place by having faith in the word of God. இந்த வாசித்த சகரியா 8ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே உபவாசத்தினால் ஒரு மாறுதல். දැන් අප කියවුවා වූ සෙකරියා 8 වන පරිච්ඡේදයේ 19 පදේ කියා ඇත්තේ निराහාරයෙන් එනම් උපවාසයෙන් වෙනස් වීමක්. In the verse that we just read, Zechariah 8 chapter 19th verse, we see change through fasting. அந்த உபவாசத்தை ஒரு நாளும் விடாததினால் மாறுதல். එම උපවාසය එක දවසක් හෝ නාහැර සිටි බැවින් ඇති වූ වෙනස. The change that they received because they did not stop from fasting even for one day. அதாவது தொடர்ச்சியான அந்த ஜெபத்தை விடாததனால் ஒரு மாறுதல். එනම් අකණ්ඩ වූ යාඥාව අත්නහරීමෙන් ඇති වූ වෙනස. The change that took place because they did not stop from praying every day. சகரியா 7ஆம் அதிகாரத்திலே සෙකරියා 7 වන පරිච්ඡේදය Book of Zechariah 7th chapter, 5ஆம் வசனத்திலே 5 වන පදේ in the 5th verse, 70 வருஷமாய் அந்த உபவாசத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். අවුරුදු 70ක් එම උපවාසය අකණ්ඩවම මොවුන් පවත්වාගෙන ගියහ. they kept on fasting for 70 long years. மாறுதலுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். වෙනස් වීම උදෙසා බලා සිටියහ. They were waiting to see their change. தானியேலுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது. දානියලට වෙනස් වීමක් ඇති එළිතර වීමක් ඇති වුණා. Daniel received a revelation. 70 வருஷம் முடிய போகிறது என்று புத்தகங்களிலே வாசித்து அறிந்து கொண்டார். අවුරුදු 70ක් නිමවන්නට යන්නේ යයි පොත්වලින් කියවා දැනගත්තේය. He read in the books and understood that 70 years are going to conclude. ஆகவே இன்னுமாக தன்னை தாழ்த்தி அவர் மாறுதலுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறார். තව දුරටත් තමාව යටහත් කොට වෙනස් වීමක් උදෙසා බලා සිටින්නට විය. Therefore he humbled himself even more and was waiting for the change. இது மாறுதலின் காலம். මෙය වෙනස් වීමේ කාලයයි. This is the time of change. தேவன் ஒரு பெரிய மாறுதலை நமக்கு கொடுக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මහතු වෙනස් වීමක් අපිට දෙන්නට යනසේක. God is going to give us a great change. நாம் நினைக்கிறதற்கும் வாஞ்சிக்கிறதுக்கும் மேலான மாறுதலை கொடுக்க போகிறார். අප සිතනවටත් ආශාවනටත් වඩා මහතු වෙනස් වීමක් ඇති කරන්නට උන්වහන්සේ යනසේක. More than what we can think or imagine, God is going to create a big change. யோனா நினிவே நகரத்திற்கு புறமாக இருந்த பொழுது යෝනා නිනිවේ නුවරට යාමට ඒටන් බැහැරව සිටි විට When Jonah was outside the Nineveh city, ඉවතින් සිටිය විටදී அங்கே அவர் என்ன செய்கிறார்? ඒක කළේ කුමක්ද? and what did he do there? நினிவேயை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். නිනිවේ දෙස බලමින් සිටියේය. He was watching the city of Nineveh, ஒரு மாறுதலை தேவன் அந்த இடத்திலே உருவாக்குகிறார். දෙවියන් වහන්සේ යම්කිසි වෙනස් වීමක් ඇති කළසේක. and God was making a change in that place. ஒரு ஆமணக்கு செடியை முளைக்க கட்டளையிடுகிறார். ලැබු වෙලක් වර්ධනය වන්නට සැලසුවසේක. God enabled a gourd to be to spring up there. ஒரு இரவுக்குள்ளே அது பெரிய மரமாக விடுகிறது. රාත්‍රියක් තුලදී එය මහතු වැලක් බවට පත් වුණා. Just within a night it became a great tree. அந்த மரத்தின் நிழலுக்கு கீழே யோனா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறார். එම වැල යටතේ යෝනා ඉතා ප්‍රීතිමත් වෙලගී සිටියේ. And Jonah was under that tree and he was quite happy. ஒரு ஆமணக்கம் விதையை போட்டு வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்? එක ලැබූ ඇටයක් දමා එය පැල කර වර්ධනය කරවන්නට කොතරම් දවසක් ගත වේද? How long will it take for a good plant to come up? ஆனால் ஒரு நாளிலே ஒரு மாறுதல். එක දවසින්ම වෙනස් වීමක්. But there was change in just one day. அதாவது ஒரு மாறுதல் வர நம்முடைய சரீரம் ஒரே நாளிலே மாறப்போகிறது. அதாவது ஒரு மாறுதலை தேவன் உடனடியாக நமக்கு தருவார். අපගේ ශරීරය යම් දවසක වෙනස් වෙන්නට යනවා. එනම් ස්වාමින් වහන්සේ එක දවසක විකසින්ම වෙනස් වීමක් ඇති කරන්නට යනසේක. Our body is going to change one day and God is going to cause that change to happen in our body. ஆனால் இந்த இடத்திலே இந்த உபவாசத்திலே இருந்து ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? නමුත් මෙබසානේ හි උපවාසයෙන් සිටමින් යාඥා කරන්නවුන්ට උන්වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද? But what is God saying for the people who are tarrying in fasting in that place? உங்கள் துக்கங்கள் மாறும் என்று சொல்லுகிறார். නුඹලාගේ දුක් වෙනස් වේ යයි වදාළනසේක. He says all your griefs will change. உபவாசத்திலே துக்கத்தோடு காணப்படுகிறார்கள். निराहारයෙන් දුකින් යුක්තව පසුවා. People are seen in grief when fasting. மாறாமல் 4ஆம் மாசம் 5ஆம் மாசம் 7ஆம் மாசம் 10ஆம் மாசம் விடாமல் அவர்கள் உபவாசத்திலே துக்கத்தோடு தேவசமூகத்திலே காத்திருக்கிறார்கள். 4 වන මාසය 5 වන මාසය 7 වන මාසය 10 වන මාසය ඔවුන් අකණ්ඩවම දුකින් යුක්තව निराहाරයෙන් යම්කිසි වෙනසක් ඇතිවන පිණිස බලා සිටියහ. In the 4th month, 5th month, 7th month and 10th month they were tarrying in fasting for and expecting a change in their lives. ஆகவே ஆவிக்குரிய மாறுதல் என்பது திடீரென்று ஒரு நாளிலே உண்டாவதல்ல, காத்திருக்க வேண்டும். එම නිසා ආත්මික වෙනස් වීම යනු එය එක දවසකින් ඇතිවන්නා වූ වෙනසක් නොවේ. ඒ උදෙසා අපි බලා
සුටිය යුත්තන් වන්නෙමු. Therefore, the spiritual change is not something that we can receive in one day. We have to tarry and wait for a longer period. ஆனால் இந்த காலம் மாறுதலின் காலம். නමුත් මේ කාලය වෙනස් වීමේ කාලයයි. But this time is a period of change. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to the holy name of God. அந்த மாறுதலின் காலத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையை தேவன் சந்தோஷமாய் மாற்றுகிறார். මේ වෙනස් වීම කාලයේදී උන්ගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රීතියට හරවනසේක. During this time of change, God causes their life to change into joy. அன்பானவர்களே, இந்த தேசத்தின் அரசாங்கம் மாற வேண்டும். ප්‍රේමවන්තයනි මේ දේශයේ රජය වෙනස් විය යුතුයි. Dearly beloved, the government of this land should change. அதாவது வேறொருவர் அல்ல, அவருடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும். එනම් වෙනත් කෙනෙකු නොවේ ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් විය යුතුයි. Not that we want a different person, but his life itself should change. அந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்கள் வேலை செய்களுடைய ஜீவியம் அதிகாரியுடைய வாழ்க்கை முறை மாற வேண்டும். එම රජයේ රැකියාවේ රාජකාරී නිරත වන්නා වූ සියලුම අයගේ අධිපතියන්ගේ ජීවිත රටාවන් වෙනස් විය යුතුයි. The life and the lifestyle of the people, the responsible officers under the government should change. எங்களுடைய ஊழியங்கள் மாற வேண்டும். අපගේ ජීවිතයන් වෙනස් කරනු ලැබිය යුතුයි. Our ministries should change. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. எங்களுடைய குடும்பங்கள் மாற வேண்டும். අපගේ පවුල් වෙනස් විය යුතුයි. Our families should change. எங்கள் சபைகள் மாற வேண்டும். අපගේ සභාවන් වෙනස් විය යුතුයි. Our faith homes should change. தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகள் மாற வேண்டும். අපගේ පෞද්ගලික ජීවිතයන් වෙනස් කරනු ලැබිය යුතුයි. Our personal lives should change. இவனமாக ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். මෙලෙසින් වෙනස් වීමක් අපි අපේක්ෂා කරමු. We are expecting this kind of a change. இந்த ஜனங்கள் இப்படி மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க காரணம் என்ன? මෙලෙසින් මේ සෙනක වෙනස් වීමක් අපේක්ෂා කිරීමට හේතුව කිමෙක්ද? What is the reason as to why these people were expecting a change in their lives? அடிமைகளாக போயிருக்கிறார்கள். ඔවුන් වහල්කමකට ගෙනියනු ලැබුහ. Because they were people who were kept under bondage. அங்கே இருந்து தேவனை தேடுகிறார்கள். ඒ සනිසිට දෙවියන් වහන්සේව සෙවෝය. From that place they were seeking God. நாட்கணக்காய் தேடுகிறார்கள். ඔව් දින ගණනාවක් සෙවෝය. For many days they were seeking God. வருஷ கணக்காய் தேடுகிறார்கள். වසර ගණනාවක් සෙවෝය. For many years they were seeking God. நீண்ட வருடங்கள் அடிமைகளாய் இருக்கிறார்கள். දීර්ඝ වසර ගණනාවක් වහලුන්ව සිටියෝය. For many years they had been under bondage. 70 வருஷமாய் அடிமைகளாய் இருக்கிறார்கள். අවුරුදු 70ක් වහලුන් බවට පත් වී සිටියෝය. They were under bondage for 70 years. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு 70 வருடமாக இருக்கலாம். මේ කිතුළු ජීවිතයේ නුඹ ගැලවීම ලබාගෙන අවුරුදු 70ක් විය හැකියි. In your Christian life it may be 70 years since you received your salvation. அல்லது உன் வாழ்க்கையில் 70 வயது நிரம்பின ஒரு நபராக இருக்கலாம். නැතහොත් නුඹගේ ජීවිතයේ අවුරුදු 70ක් සම්පූර්ණ කළා පුද්ගලෙකු විය හැකියි. Or you may be a person who has attained 70 years in your life. இவ்வளவு காலம் நீ அந்த அடிமைத்தனத்திற்குள் இருக்கிறாயா? මෙතරම් කාලයක් මේ වහල්කමකට නුඹ හසු වී සිටින්නේද? But are you living in that life of are you living in that life? அல்லது அந்த 70 வருஷமாய் அந்த அந்த அடிமைத்தன தேசத்துக்குள்ள இருக்கிற நேரம் பிறந்த பிள்ளையாய் நீ இருக்கலாம். නැතහොත් එම අවුරුදු 70ක් තුල එම වහල්කමේ දේශය තුල උපත ලැබුවා වූ දරුවෙකු වශයෙන් නුඹ සිටිනවත් විය හැකියි. Or you may be a child who has been living in that place of bondage for the last so many years. அடிமைத்தனத்திலே இருந்ததான ஜனங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளும் அங்கே அடிமைத்தனத்திலே இருக்கிறார்கள். වහල්කමට හසු වී සිටියා වූ සෙනගට දරුවන්ට ඉපදුනා වූ දරුවන්ද එම ස්ථානයේ වහලුන් බවට පත් වී සිටිනෝය. We see many children who were born to these people who are living there under bondage. சில நேரம் அந்த நபர் ஒரு 10 வருடம் நிறைந்தவராக இருக்கலாம். සමහර විට එම පුද්ගලයා වසර අවුරුදු 10 පෙළී සිටිනවා විය හැකියි. That individual may be only 10 years old. அல்லது 20 வருடம் நிறைந்தவராக இருக்கலாம். නැතහොත් වසර අවුරුදු 20 පෙළී සිටිනවා විය හැකියි. Or maybe 20 years of age. அவர்களும் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியிலே வருவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔවුන්ද එම වහල්කමෙන් ඉවතට පැමිණෙන පිණිස බලා සිටින්නෝය. They too are waiting to come out of that period of bondage. தங்களுடைய பெற்றோருடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ වදන් වලට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටින්නෝය. They are hearkening to the voice of their parents. எங்களுக்கு எருசலேமிலே ஒரு ஆலயம் இருந்தது. අපට යෙරුසලමෙහි දේව මාලිගාවක් තිබින. We had a temple in Jerusalem. அந்த ஆலயத்திலே தேவன் வாசம் செய்தார். එම මාලිගාවෙහි දෙවියන් වහන්සේ වාසය කළසේක. And God dwelt in that temple. அது சாலமோன் கட்டினதான தங்க மாளிகை. එය සලමොන් විසින් ඉදිකරනු ලැබුවා වූ රන්වැනි වූ දේව මාලිගාවයි. That temple was built by Solomon and that was a golden temple. அங்கே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் தேவன் எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருந்தார். එහි අතිශුද්ධ ස්ථානය තුල දෙවියන් වහන්සේ නිතරම කතා බහේ යෙදී සිටීසේක. And in the most holy place God was continuously speaking to them. அங்கே ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. එහි ගිවිසුම් පෙට්ටියක් ද තිබින. There was an ark of the covenant அதன் there. மேலே ஒரு கிருபாசனம் இருந்தது. එහි මත කරුණාසනයක් තිබින. And there was a mercy seat there. அந்த கிருபாசனத்தை மூடி 2 தூதர்கள் இருந்தார்கள். එම කරුණාසනය වසාගෙන දූතයන් දෙදෙනෙකු සිටියහ. And there were 2 angels covering that mercy seat. அவைகள் எல்லாம் பொன்னாலே அடிப்பு வேலையாய் செய்யப்பட்டவைகள். එය රන් වලින් තලන ලද වැඩ වලින් කරන ලැබුවා. All those were done
as a beaten work through அந்த gold. கிருபாசனத்திலிருந்து தேவன் நம்மோடு பேசினார். එම කරුණාසනයේ සිට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි අමතා කතා කළසේක. And from that mercy seat, God spoke to us. ஆனால் நாங்கள் அதை கேட்கவில்லை. නමුත් අපි එය නෑසුවෙමු. But we did not hearken to his voice. அந்த ஆலயம் இப்பொழுது இப்பணமான ஒரு நிலவரத்திலே காணப்படுகிறது. දැන් මෙම මාලිගාව ගාලකන්ණි වූ තත්වයකට ඇද වැටී තිබෙනවා. Now that temple is seen in a pathetic state. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. அவருடைய மதில்கள் எல்லாம் பெரிதாக கட்டப்பட்டிருந்தது. එහි පවුරු මහත් ලෙස ගොඩනගන ලදී. All its walls, boundaries were built big. அவைகள் எல்லாம் இப்பொழுது உடைந்து போயிருக்கிறது. ඒවා දැන් බිඳී ගොස් ඇත. And all those walls have been broken அந்த now. நகரத்திற்கு 12 வாசல்கள் இருந்தது. එම නුවරට දොරටු 12ක් තිබිනා. There were 12 gates for that city. அவைகள் எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு சுட்டெரிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. ඒවා දැන් පොලිසා දමන ලැබුවා. ඒවා කඩා දමන ලැබුවා. And those have been burnt and made desolate. நம்முடைய முற்பிதாக்கள் இவனமாய் வாழ்ந்தார்கள். අපගේ මුල් පියවර මෙලෙසින් ජීවත් වූවා. Our forefathers lived in that manner. நம்முடைய விசுவாசிகள் இப்படி ஜீவித்தார்கள். අපගේ ඇතිහිලපතුන් මෙලෙසින් ජීවත් වූහ. Our believers lived in this manner. நம்முடைய ஊழியங்கள் எல்லாம் இப்படி இருந்தது. අපගේ සේවාවන් මෙලෙසින් තිබෙන. Even our ministries were in that manner. இப்படியாய் கதை கேட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். මෙලෙසින් කතාවලට සවන් දෙමින් සිටිනවා. And they are hearkening to this kind of stories. அவர்களும் ஜெபிக்கிறார்கள். ඔවුන්ද යාඥා කරති. They are also praying. அவர்களும் உபவாசத்திலே சேர்ந்து கொள்கிறார்கள். ඔවුන්ද නිරාහාරයට එකතු වෙති. They also got together in fasting with them. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name அவருடைய of God. எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන් What is කුමක්ද? their expectation? எப்பொழுது காலம் மாறும்? කොයි වතාවේ කාලය වෙනස් වේද? When will the time change? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த வானத்தின் கீழே ஒரு காலம் உண்டு. අහසේ යට සියලු දේටම කාලවල් ඇත. For everything there is a time under this heaven. மாறுதலுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு. වෙනස් වීමකටද කාලයක් ඇත. There is time also for the change. நம்முடைய சரீரம் மாறுகிற காலத்தின் பகுதியிலே நாங்கள் வாழுகிறோம். අපගේ ශරීරය වෙනස් වන වූ කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අප දැන් දිවි ගෙවමින් සිටිමු. We are presently living in a time where our bodies are going to change. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්නට යනසේක. Lord Jesus Christ is going to come very, very soon. அவருடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறி வருகிறது. උන්වහන්සේගේ වදන් ඉෂ්ට වෙමින් පවතිනවා. His words are being fulfilled. சபைக்குள்ளே நிறைவேறுகிறது. සභාව තුල ඉටු වෙමින් තිබෙනවා. Those are being fulfilled in the church. இயற்கையிலே நிறைவேறுகிறது. සභා ධර්මයේ ඉටු වෙනවා. It is getting fulfilled in the nature. யூதருக்குள்ளே அது நிறைவேறுகிறது. යුදෙවරුන් අතරෙහි ඉටු වේ. It is getting fulfilled among Jews. இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற பொழுது மாறுதலின் காலம் வந்து விட்டது. මේ සියල්ලම දෙස බලන අවස්ථාවේදී වෙනස් වීමේ කාලය එළඹින. When we see all these things, we know that the time of period of change has come. நம்முடைய சரீரம் மாறப் போகிறது. අපගේ ශරීරය වෙනස් වන්නට යන්නේ. Our body is going to get transformed. அதுதான் சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பாய் இருக்கிறது. ඒ ශරීරෙම මිදීම වන්නව ගැලවීම වේ. That is the redemption of our bodies. அது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே மறுரூபமாக்கப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை காண்பிக்கிறது. එය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී අන්වැසක් කරනු ලැබ ඔසවා ගන්නු ලැබීම පිළිඹුව කරයි. That shows that our bodies will be redeemed, transformed and taken at the coming of தேவ Christ. ஜனங்களை ஜெபியுங்கள். දෙවියන්ගේ සෙනගනේ යාඥා කරන්න. People of God, pray. தேவ ஜனங்களை உபவாசங்களிலிருந்து ஜெபியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගනේ නිරාහාරයෙන් සිටීම යාඥා කරන්න. People of God, you tarry in fasting and pray. அந்த மாறுதலுக்காக காத்துக் கொண்டிருங்கள். එම වෙනස් වීම දෙස බලා සිටින්න. You wait for that change to அந்த happen. வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருங்கள். එම උන්වහන්සේගේ ඊම සඳහා බලා සිටින්න. You wait for the coming of Jesus Christ. நிச்சயமாய் தேவன் அதற்கு நமக்கு உதவி செய்வார். අනිවාර්යෙන්ම උන්වහන්සේ ඒ දෙස අපට පිහිටවනසේක. Surely God will help us. இந்த நாட்களில் எங்களுடைய ஜெபம் என்ன? මේ දිනවල අපගේ යාඥාව කෙබඳුද? What is the prayer these days for us? எல்லாமே மாற வேண்டும் என்பது. සියල්ලම වෙනස් විය යුතු යන්නයි. That all these things should be changed. ஆனால் இந்த ஜெபமானது நமக்கு என்ன செய்கிறது என்றால் නමුත් මේ යාඥාව අපට කරන්නේ කුමක්ද නම්? But what does this prayer do to us? நமது வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக் கொண்டு வருகிறது. අපගේ ජීවිතය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් කරන්නේය. That prayer changes our life little by little. அது எப்படி மாற்றுகிறது என்றால் ඒ කෙලෙසද වෙනස් කරන්නේ නම් And how does it change us? சகரியா 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். සකරියා 8 වන පරිච්ඡේදය අප කියවනවා. We read in the book of Zechariah 8th chapter. 4ாம் 5ாம் வசனங்களிலே 4 වන හා 5 වන පදවල In the 4th and the 5th verses. திருப்பவும் எருசலேமின் வீதிகளில் முதிர் வயதினாலே தங்கள் கைகளில் கோலை பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடியிருப்பார்கள். නැවත මහල්ලෝද பைபிள் லாங்குவேஜே பேசுறவன் கிழவன் கிழவின்னு சொல்றேன்னு திட்டுன்னு சொல்லிறாங்க. නාකිය කියනවා කියා සිතන්න එපා. බයිබලයේ තිබෙන භාෂාවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. I am reading the verse from the Bible. I am not scolding anyone. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. திரும்பவும் எருசலேமின் வீதிகளில் முதிர் வயதினால் தங்கள் கைகளில் கோலை பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடியிருப்பார்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. නැවත මහල්ලෝද
මහලු ස්ත්‍රීවද එකිනෙකා වයස වැඩිකම නිසා තමාගේම සැරෑටිය අතේ තබාගෙන යෙරුසලමේ වීදිවල ඉඳගෙන ඉන්නවා ඇත. There shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age. இது ஒரு மாறுதல். මෙය වෙනස් වීමක්ය. This is a change. நகரத்தின் தெருக்களிலே 5ஆம் வசனம், நகரத்தின் தெருக்களிலே விளையாடுகிற ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் அதன் வீதிகளில் நிறைந்திருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். පස්වන පදය. එහි වීදිවල සෙල්ලම් කරන පිරිමි ළමයින්ගෙන් හා ගෑනු ළමයින්ගෙන් නොවර වීදි පිරී තිබෙන්නේ යයි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ කියන සේක. And in the 5th verse, and the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof, saith the Lord of hosts. இது ஒரு மாறுதல். මෙයත් වෙනස් වීමක්. This is yet another change. இப்ப பாருங்க, இதெல்லாம் தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. බලන්න මේ දේවල් දේශීය දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතී. You can see all these things are happening in the land. ரோட்ல நடமாடுகிறதான கோலை பிடித்துக்கொண்டு முதிர் வயதிலே தங்கள் கைகளில் கோலை பிடித்துக்கொண்டு நடமாடுகிற எந்த கிழவனையும் கிழவிகளையும் காண்பதில்லை. දැන් වීදිවල පාරේ තමන්ගේ සැරෑටිය අතේ අල්ලාගෙන ඇවිදින්නා වූ වයස්ගත වෙන මහලු පුරුෂයන් හා ස්ත්‍රීන් දැකීමට අපට දැන් නොහැකි. Now we are unable to see old ladies and gents walking with their walking stick on the road. என் ஆண்டவருடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கும் மக்களை காண முடிகிறது என்று அரசாங்கம் சொல்லுகிறது, போகாதேப்பா. දෙනාසගේ මාලිගාවට පැමිණීමද දැකීමට නොහැකි ඇත. මක් නිසාදයත් රජය පවසනවා යන්නට එපා කියා. Even we are unable to see old people coming into the church because the government has instructed them to do so. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? முதிர் வயது வரைக்கும், நரை வயது வரைக்கும் நான் உங்களை தாங்குவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன், எல்லாம் வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனா வேதத்தை மூடி வைத்து விட்டு அரசாங்கம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை தோளில் அடித்து திரிகிறார்கள். නුඹ දෙනාසගේ වචනේ පවසන්නේ මහලු විය දක්වාම මම නුඹව උසුලන්නෙමි දරාගන්නෙමි නුඹව ගෙන යන්නෙමි කියා දේව වචනය වසා පැත්තක තබා රජයේ පවසන දෙයට කීකරුවි සිටිනවා. But the word of God says, I will carry you, I will bear you, I will lead you, and I will instruct you. It says for the older people, but they close their Bible, keep it aside, and they give importance to what the government says. நமது வாழ்க்கையில் நாம் வயோதிபராக இருக்கிற பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளான விசுவாச வாழ்க்கை நல்ல வாலிபமா இருக்க வேண்டும். අපගේ ජීවිතයේහි අප මහලු වියට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී තමයි අපගේ ඇදහිල්ල තුරුණු වියට පැමිණිය යුතු වන්නේ. In our life, only when we get into the old age, our life of faith should improve like a ஏனென்றால் ஒரு நெற்கதிரை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால், මක් නිසාද ගෞතම බී ඇටයක් ගන්නවා නම් when we take a plant or corn plant, அது அப்படியே நேராய் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது. එය කෙලින් ඍජු ලෙස වර්ධනය වෙනවා. that will grow straight direct. அந்த நெல் ஒரு தழையை விடுகிற பொழுது එම වී ඉවතට මතක් පැමිණෙන විට when the paddy springs out, அது ஊசி போல இருக்கும். එය උලක් මෙන් තිබේ. it will be like a needle அது அப்படியே வளர்ந்து வரும். එය එසේම වර්ධනය වීගෙන ඉහළට පැමිණේ. that will just grow up. அது ஒருபோதும் வளையாது. එය කිසි කලක නැවෙන්නේ නැත. that will never bend into two. ஆனால் அது தானியங்களை கொடுத்து அது முற்றின பொழுது, නමුත් දානිය ඒ දෙමින් එව පැසෙන විට But when the seeds come out, அது அப்படியே தேவ சமூகத்தில் வளைந்திருக்கும். එය දෙනාසික අභිමුඛයේ එසේ නැමී තිබේ. then it will bend into the presence of God. ஆண்டவரே, நான் அநேகருக்கு ஆகாரமாக போகிறேன். ස්වාමිනී මම බොහෝ දෙනෙකුට ආහාරයක් වන්නට යමි. God, I am going to be a food for many people. நான் சாவியாக இருந்தால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுவேன். මා බොල්මෙන් සිටිනවා නම් කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ නැහැ. If I am a chaff, I will not be useful to anyone. ஆனால் இப்பொழுது என்னை தானியமாக நிறைத்திருக்கிறீர். නමුත් දැන් දානියක් කොට මා පුරව ඇත. But now you have made me a seed. நான் ஆகாரமாக போகிறேன். මම දැන් ආහාරයක් වන්නට යමි. Now I am going to become a food. விதை தானியமாக போகிறேன். விதை தானியம். මම බීජ දානියක් බීජයක් වන්නට යන්නේ. Now I am going to become a seed to everyone. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இதுதான் முதியவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடம். මෙයයි මහලුන් සිටිය යුතු ස්ථානය වන්නේ. This is the place where our senior people should be. அந்த பிஞ்சு கதிருக்குள்ளே இருப்பது வெறும் பால் தானே இருக்கும் அந்த நெல்லுக்குள்ளே. එම වී ඇටය ඒ පැසෙන්නේ නැති නම් ඒ ගැටේ ඒ තුල තිබෙන්නේ කයි කිරි පමණයි. In the young plant only the milk will be found, the seed will not be found. ஆனால் முற்று நெற்கதிரிலே அது நல்ல தானியம் இருக்கும். නමුත් පැසුනා වූ වී ඇටේ තුල ධාන්‍ය තිබේ. But in the ripe paddy you will see the seed. ஆகவே முதியோர் நம்ம சபைக்கு
එම නිසා මහලුන් අපගේ සභාවට අවශ්‍යයි. Therefore, we need the elderly people in our church. ஆனா உலகம் அதை நிப்பாட்டுகிறது. නමුත් ලෝකය එය වළක්වයි. But the world is stopping it. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்துவேன். නමුත් දෙවියන්සේ පවසන්නේ මම වෙනස් වීමක් ඇති කරමි කියා. But God says, I will cause a change in you. எல்லாம் உள்ள இருக்க சொல்லுகிறார்கள். දැන් ඇතුලින් සිටින්න කියා පවසනවා. Now they are saying everyone to be inside the house. ஆனால் இந்த ஜெபங்கள் ஒரு மாறுதலை உண்டாக்கும். නමුත් මෙම ආමේන්. වෙනස් ආමේන්. යාඥාවන් වෙනස්කමක් ඇති කරන්නට යනවා. But this prayer will cause a change in us. பாருங்க எங்கட ஆராதனையில நாங்க எல்லா மதியோரையும் வர சொல்லுகிறோம். බලන්න අපගේ දේව මෙහෙයන්ට යාඥාවන්ට සියලුම වැඩිහිටියන්ට එන්ට කියා We පවසනවා. are inviting all our elderly people to come for our prayers. தேவன் அதை சொல்லுகிறார். මක්නිසාද දෙවියන්සේ කියනසේක. And God is instructing us. அவர்களுக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் மணியாக இருக்கிறது. ඔවුන් තුළ තිබෙන ඇදහිල වනාහි ගෝතම බීජයක් මෙන් තිබේ. The faith that is found in them are like the wheat. அதுதான் மற்றவர்களுக்கு தேவையா இருக்கிறது, ஜீவனா இருக்கிறது. එය අන් අයට අවශ්‍ය කරනවා ඒ ජීවනයක් බඳුයි. And that is needed for the others, and that will give life for the others. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. ஒரு முறை ஒரு ராஜன் அவன் வாலிபர்களை நேசிக்கிறவன் ஆளுகைக்கு வந்தான். එක් වතාවක් එක රජ කෙනෙකු යවුණයන්ට ප්‍රේම කරන්නෙක් මොහු පාලන බලයට පත් වුණා. Once a certain king who likes the youths, he come to the reign. அவனுக்கு இந்த முதியோரை பிடிக்கிறது இல்ல. මොහුට මේ වැඩිහිටියන්ව උඹට අල්ලන්නේ නැහැ. He doesn't like the old people. ஒரு கட்டளையை பிறப்பித்தான், எல்லா முதியோரையும் உடனடியாய் தேசத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துங்கள். නියෝගයක් පැනවින එනම් සියලුම වැඩිහිටියන් මහලුන්ව දේශයෙන් ඉවත් කරන්න කියා. He passed a law immediately, with immediate effect, all the old people should be sent out of the land. இப்பொழுது எல்லா முதியோரும் வெளியாக்கற்றப்பட்டார்கள். දැන් සියලුම වැඩිහිටියන් මහලුන් ඉවත් කරනු ලැබුහ. Now all the old people were sent out of the land. இப்பொழுது ராஜாவுக்கு ஒரு அரண்மனையிலே ஒரு கேள்வி புதிரை வைத்தான் ராஜா. දැන් රජමැදුරේ රජතුමා යම් කිසි පැනයක් ප්‍රශ්නයක් රජමැදුර ඉදිරිපත් කළා. Now in the palace of the king, he created a puzzle and gave it to them. அதாவது சாம்பலிலே கயிறு திரிக்க வேண்டும். එනම් අලුවලින් ලනු සෑදිය යුතුයි. You have to create out of ashes, you have to create a thread. பிறகு சங்குக்குள்ளால நூலை கொண்டு போகணும். අග්ගෙඩිය තුලින් නූල ගෙන යා යුතුයි. You have to take a twine through a. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இந்த வலம்புரி இடம்புரி என்ற சங்குகள் இருக்கிறது, பயங்கர விலை, 10 லட்சம் 20 லட்சம். ஒரு நாள் இங்கே வெள்ளவத்தை பெய்தோமுக்கு ஒருவன் வலம்புரி சங்கு கொண்டிருந்தான். நான் சொன்னப்பா கவனமாப்பா, யாராவது தூக்கி குப்பையில போட்டுருவாங்க, கவனம். අග්ගෙඩිය වලින් බොහෝ වර්ග තිබෙනවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. இப்ப அங்க உள்ள எல்லாரும் அந்த சாம்பலினாலே கயிறை திரிப்பதற்கும் அந்த நூலை சங்குக்குள்ளாலே கொண்டு போறதுக்கும் எத்தனையோ காரியங்கள் முயற்சித்தார்கள், சரி வரவில்லை. දැන් අලුවලින් ලනු සාධන පිණිස සහ හග්ගෙඩිය තුලින් ලනුව ගෙන යන පිණිස බොහෝ දෙනා දැන් වීර්ය කරමින් ව්‍යායාම කරමින් සිටිනවා. Now the young people were trying to give the solution to these questions what the king has given them. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய பாட்டனை வீட்டிலே ஒளித்து வைத்திருக்கும். එක තරුණයෙකු තමාගේ සීයාව නිවසේ සංගවා ගත්තා. සංගවා තැබුවා. A certain youth had hidden his old grandfather in his house. அவன் போய் சொன்னான், தாத்தா இப்படியான ஒரு புதிரை ராஜா விட்டிருக்கிறார், எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுகிறார்கள், முடியவில்லை. මොහු ගොස් පැවසුවා සීයේ මෙවැනි පැනයක් රජතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබෙනවා. මෙය සියලු දෙනා මෙයට වීර්ය කරමින් සිටිනවා, කිසිවෙකුට කරන්නට නොහැකිව තිබෙනවා කියා කීවා. He went and told his grandfather that there is a certain puzzle like this has been given by the king and we do not know how to get the answers to it. அவர் சொன்னார், இது சின்ன காரியம். මෙය කුඩා දෙයක් යයි මොහු කීවා. He said it's a small thing. கயிறை கொண்டு வந்தார், ලණුව ගෙනාවා. He brought the rope. நெருப்பு கொடுத்து எரித்தார். ගින්නෙන් පුලිසන් ලැබුවා. He burnt it. சாம்பலிலே ஒரு கயிறு வந்திருக்கிறது. අලුවලින් ලණුවක් සෑදී තිබෙනවා. And then there is a robe in ashes. ஆனா அந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் சாம்பல் எடுத்து கயிறை திரிச்சு கஷ்டப்பட்டு சின்ன வேலை. කුඩා දෙයක්. දැන් මේ තරුණයන් අලු අරගෙන දැන් ලණු අඹරනවා ගොතනවා ඒ සාධන පිණිස. But they were trying to take the ashes and try to create a robe. பிற்பாடு ஒரு எறும்பை பிடித்து ඉන්පසුව කුඹුවෙක් අරගෙන Now he got hold of an ant. அதனுடைய காலில் நூலை கட்டி
ඒ කූඹුවගේ කකුලේ නූලක් ගැට ගසා. And he tied a small twine on that ant. அந்த சங்குக்கு மறுபுறமாக சீனியை வைத்து එම හක්ගෙඩිය ඉදිරියෙන් සීනි ටිකක් දමා. And he kept sugar on the other side of the. மற்ற பக்கத்திலே எறும்பை விட்டார். ඊළඟ පසින් කූඹුව වැරියා. And he allowed the ant to throw it. சீனி என்றால் எறும்புக்கு பெரிய சோதனை. සීනී කියා පවසන විට කූඹුවට මහත සෝදිසිය. It's a big temptation if sugar is kept before the ant. இப்ப சரியாக அந்த சுகர் உள்ளாக்களுக்கு சாக்லேட்டை கண்டா சோதனை, ஐஸ்கிரீமை கண்டா சோதனை போல. රුධිරිපේ සීනී තිබෙන අයට චොක්ලට් එක දකිනවා නම් මහත සෝදිසක් ඇතිවන්නාක මෙන්න. Even as the people who have Sugar problem. sugar issues, they when they see chocolate or ice cream, it's a temptation for them. இந்த எறும்பு சீக்கிரமா போய் மற்ற பக்கத்துல போய் சீனி சாப்பிடுறாரு. දැන් මේ කූඹුව ඉක්මනින්ම අනිත් පැත්තට ගොස් එම සීනි කන්නට විය. So this ant was trying to go to the other side and try to eat the sugar. இப்பொழுது இந்த வாலிபன் இது ரெண்டையும் ராஜாவிடத்திலே கொண்டு போயிருக்கார். මේ තරුණයා මේ දෙකම රජ වෙතට ගෙන ගොස් ඉදිරිපත් කළා. Now this youth took these things to the king. ஓ, நீ இவ்வளவு பெரிய ஞானியா? නුඹ මෙතරම් මහතු ඥානවන්තයෙක්ද? So you are this kind of a wise person. ராஜாவே, நீர் எங்களை மன்னிக்க வேண்டும். රජුරුවනි ඔබ අපට කමා කළ යුතුයි. Oh king, you have to forgive us. ராஜா கேட்டார், நீ எப்படி இதை செய்தாய்? රජ ඇසුවා නුඹ මේ දේ කළේ කෙසේද කියා. The king asked, how did you do? ராஜாவே, எங்களை மன்னிக்க வேண்டும். රජරුවනි අපට සමා කළ මැනව. Oh king, forgive us. வயோதிபர்களை எல்லாம் தேசத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த சொன்ன பொழுது என் தாத்தாவை நான் ஒளித்து வைத்தேன். මහලුන් සියලු දෙනාම මේ දේශයෙන් බැහැර කරන්නයි ඔබ නියෝගයක් පළ කළ අවස්ථාවේදී මාගේ සීයාව මා සංගවා තබා ගත්තෙමි. When you gave a commandment in this land that all the old people should be sent out of the city, I hid my grandfather in my house. அந்த தாத்தா தான் சொல்லி கொடுத்தார். ඒ සීයා තමයි මට කියලා දුන්නේ. It is that grandfather who told me this. அப்பொழுது ராஜா ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தார், எல்லா வயோதிபரையும் சீக்கிரமாய் தேசத்துக்குள் கொண்டு வாருங்கள். එවිට රජ විසින් නියෝගයක් පැනවින. එනම් සියලුම මහලුන් ඉක්මනින්ම වහම දේශයට ගෙන්වා ගනින්න යනුවෙන්. Then the king made a decree once again, you bring all the old people into the land, அவரிடத்திலே ஞானம் இருக்கிறது, ඔවුන් තුලෙහි ඥානය ඇත්තේය. because there is wisdom in them, அவரிடத்திலே விசுவாசம் இருக்கிறது, ඔවු තුලෙහි ඇදහිල්ල ඇත්තේය. and they also have faith in them, அவரிடத்திலே முதிர்ச்சி இருக்கிறது, ඔවු තුලෙහි මහලු භාවය ඇත්තේය. and they have experience in them. வயதிலே மூத்தவர்கள் தான், ஆனால் ஆவியிலே இளமையானவர்கள். ඔවුන් වයසෙන් වැඩිව සිටින නමුදු ආත්මයේ ඔවුන් රතුරුවන්ව සිටිනෝය. They are old in age but young in the spirit. ஆகவே உலகம் அவர்களை தடை பண்ண பார்க்கிறது, தேவன் தேவ சமூகத்திலே கொண்டு வர பார்க்கிறார். ඔව් ලෝකයේ ඔවුන්ව බාධා කරන බලක්වන්නට තත් කරනවා නුඹ දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව ගෙනෙන්නට තත් කරනසේක. The world is trying to hinder them from coming to the presence of God, but God wants them to come to the presence of God. பாருங்கள், இந்த ஏரோது அவன் பிள்ளைகளை தேவனை ஆராதிப்பதற்கு விடுகிறதில்லை. බලන්න හේරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වහන්සේ නමස්කාර කිරීම பார்வோன் පාරාවෝ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව නමස්කාර කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැත. Pharaoh did not allow the children of God to go and worship God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. எருசலேமின் நகரத்தின் தெருக்களில் இந்த பிள்ளைகள் விளையாடுவார்கள். යෙරුසලමේ නුවරේ වීදිවල මේ දරුවන් සෙල්ලම් කරන්නෝය. These children will play in the streets of Jerusalem. எருசலேம் என்பது தேவனுடைய நகரம். යෙරුසලම යනු දෙවියන් වහන්සේගේ නුවරයි. Jerusalem is the city of God. அதன் வீதிகள் என்பது அந்த நகரத்தில் நடக்க வேண்டிய வழிகள். ඒ නුවර වීදි කියා පවසන අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයේ හැසිරිය යුතු අන්දම. When we say streets of Jerusalem, that is the places through which people have to go through. தேவனுடைய ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த எருசலேமின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டிய ஒரு பாதை உண்டு. ගැලවීම ලබව දේවසේනක ගැලවීම ලැබුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැසිරිය යුතු මාර්ගයක් ඇත. The children of God who have received the salvation, there is a certain path that they have to travel. விளையாடுவார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்ன? When it's mentioned as the playing, what is the meaning of it? සෙල්ලම් කරති යන්නේ එහෙන අදහස් වන්නේ. மகிழ்ச்சியாக அதிலே போவார்கள். ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් එහි ගමන් කරන්න ඕය. They will travel in that path joyfully. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இதுதான் ஒரு மாறுதல். මේ අය වෙනස් වීම. This is the change. தேவனுடைய பாதையிலே சந்தோஷமாய் செல்லுகிற முதியோர், දෙවියන් වහන්සේගේ මාවතේ ප්‍රීතිමත්ව ගමන් කරන්නා වූ මහලුන්. The elderly people who walk happily in the path of God. தேவனுடைய பாதையிலே மகிழ்ச்சியாக செல்லுகிறதான பிள்ளைகள், ஆண் பிள்ளைகள், பெண் பிள்ளைகள். දෙවියන් වහන්සේගේ මාවතේ ප්‍රීතිමත්ව ගමන් කරන්නා වූ පිරිමි ළමුන් හා ගැහැණු ළමුන්. Young boys and young girls who are walking happily in the path of God. உங்களுக்கு தெரியுமா, இப்பொழுதும் கூட இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரு வாலிபர் முகாம் நடக்க வேண்டும் என்று தவிக்கிறார்கள். இல்லை, கன்வென்ஷன் வேண்டும் என்றால் இல்லை, ஆனால் ஒரு புதிய காரியம் நடக்க போகிறது. இந்த கன்வென்ஷன் நடக்க வேண்டும், அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். බලන්න දරුවන් අද යොමුන් කඳුරක් පැවතිය යුතුයි කියලා ආශා වෙනවා. රැස්වීම මාලාවක් ඇති විය යුතුයි කියලා ආශා වෙනවා. නමුත් නැත. නමුත් මෙම රැස්වීම මාලාව මෙවසරේ පැවතිය යුතුයි කියලා අපි යාඥා කරමින් සිටිනවා. යම්කිසි වෙනසක් ඇති විය යුතුයි. Our young boys and young girls are
desirous to have a youth camp. Our people of God are wanting a convention to be held this year, and yes, we are praying for that convention. ஆகவே இந்த தொடர்ச்சியான உபவாச ஜெபங்கள் அந்தந்த காலத்திலே அதனை செய்து கொண்டு போகிற பொழுது நிச்சயமாய் தேவன் அதை பார்த்து ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பார். ஹalleluya. එම නිසා මේ සැබවින්ම උපවාස යාඥාව නකණ්ඩවම පවත්වාගෙන අවස්ථාවේදී එම යාඥාවන් දෙස බලන දෙවියන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම යම් කිසි වෙනසකට එළඹ ගන්නාසේක. Truly, when we continue to fast and pray in this manner, God will see our desire, and surely He will give us the convention. இவர்கள் நியமித்ததான அந்தந்த காலத்திலே அந்தந்த ஜெபங்களை செய்ததை போல ඔවුන් නියම කළා වූ එමම දවස්වලදී ඒ නිරාහාර යාඥාවන් පැවැත් වූ බැවින් Even as the people at the appointed time where they continued in the fasting. அன்பானவர்களே, நமக்காக சில ஜெபங்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிலே நீங்கள் தரித்திருங்கள். ප්‍රේමවන්තයන් අප උදෙසා යම් කිසි යාඥාවන් නියම කර තිබෙනවා. ඒ වෙයි ඔබ පැවැති සිටින්න. Beloved, there are many prayers that has been appointed for you. You come and participate in உங்கள் it. குடும்ப ஜெபங்கள், ඔබගේ පවුල යාඥාවන්, Your family prayers, உங்கள் தனிப்பட்ட ஜெபங்கள், ඔබගේ පෞද්ගලික යාඥාවන් your individual prayers, இவைகள் எல்லாம் வேண்டும். මේවා අවශ්‍යයි. all these prayers are essential. அவைகள் தான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். මේවා ඔබට වෙනස්කමක් ඇති It කරවයි. is those prayers that will bring about change in you. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. இவனமாய் இந்த வீதிகளிலே தேவன் செய்வார் என்று சொன்ன பொழுது මෙවැනි වීදිවල මෙලෙසින් මාසේ කරනුසේකයි පැවසූ විටදී When it was mentioned that God will do in this manner in these streets, இவனமான ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குவார் என்று சொன்ன பொழுது මෙවැනි වෙනස්කමක් ඇති කරවයි යයි පැවසූ අවස්ථාවේදී when it was mentioned that God will cause a change in this manner, சகரியா 8 அதிகாரம் 6 வசனத்திலே ශකරියා 8 වන පරිච්ඡේදය 6 වන පදේ Zechariah 8 chapter 6th verse, அந்த ஜனங்களுடைய பார்வையில் அது ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. ඒ සෙනකගේ බැල්මේදී මෙය පුදුමයක් විය. and it was a marvelous thing in the eyes of the people. ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அது ஆச்சரியமான காரியம் அல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ බැල්මේදී මෙය පුදුම සහගත දෙයක් නොවේ. But it was not found as marvelous in the sight of எந்த God. ஒரு காரியத்தை மாற்றுவது தேவனுக்கு ஆச்சரியமான காரியம் அல்ல. ඕනම දෙයක් වෙනස් කිරීම ස්වාමීන් වහන්සේට පුදුම සහගත දෙයක් නම් නොවේ. It is not a marvelous thing for God to change anything. ராஜாக்களின் இருதயத்தை நீர்க்கால்களைப் போல மாற்றுகிறவர். රජවරුන්ගේ හදවත් උන්වහන්සේ මෙරිඟුමෙන් මාරු කරනසේක. It is God who changes the hearts of the kings like the streams of water. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of தேவன் God. சகலதையும் மாற்ற வல்லவர். සියල්ලම වෙනස් කිරීමට උන්වහන්සේ බල සම්පන්නයි. God is able to change all things. ஆனால் அவர் ஆச்சரியப்படுகிற மாற்றம் என்ன தெரியுமா? නමුත් උන්වහන්සේ පුදුමයට පත්වන්නා වූ වෙනස කුමක්ද නම් But do you think what is the change that God marvels ஒரு in? மனிதனுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படுவது. මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතයන් වෙනස් කරනු ලැබීම. When the change of life takes place in man. ஆபிரகாம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று தேவனுக்கே தெரியாது. දෙවියන් වහන්සේට බය වන්නේ කියයි ආබ්‍රහම් ගැන දෙවියන් වහන්සේවත් දන්නේ නැත. Even God himself did not know that Abraham was fearing God. அந்த இருதயம் திருக்குள்ளது மகா கேடு உள்ளது. මක්නිසාද හදවත රැවටිලිකාරිය වංචා සහිතය. The heart is full of corruption and evil. என்றால் மனிதனை தேவன் ஒரு ரோபோவாக வைத்திருக்கவில்லை, அவனுக்கு எல்லா சுதந்திரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். මනුෂ්‍යව රොබොයි කොට තබාගෙන සිටියේ නැත. සියලුම නිදහස් කැමැත්ත උන්වහන්සේට දී තිබුණා. God did not create man like a robot, but he gave all the freedom that are needed for man. இந்த பூமியானது தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. அது அப்படியே தான் நடக்கிறது. ஆனால் மனிதனை அவர் அப்படி சுற்றவில்லை. මෙම පොළව වනාහි තමාව වටලාගෙන ද්‍රමණය වෙමින් තිබෙනවා වට කරගෙන. නමුත් මනුෂ්‍යව උන්වහන්සේ මෙලෙසින් මවා තිබුණේ නැත. When God created the earth, he made it in a particular way where the earth turns itself and also it goes around the sun. But God did not create man in that manner. அவனுக்கு பூரணமான சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். සම්පූර්ණ වූ දහස් කැමැත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මොහොත දී තිබෙනසේක. God gave perfect freedom for man. அவன் இருக்கலாம், எழும்பலாம், தூங்கலாம், போகலாம், வரலாம், சுயாதீனம். ඔහු නැගිටින්න පුළුවන්, ඉඳ ගන්න පුළුවන්, යන්නට පුළුවන්, එන්නට පුළුවන්, ඔහුට නිදහස් කැමැත්තක්. He had given freedom to man where he can sit or stand up or he can go anywhere and he can do anything what he likes. ஆனால் ஆபிரகாம் தன் மகனை பலியிட சென்ற பொழுது නමුත් ආබ්‍රහම් තමාගේ පුත්‍රයාව පූජා කිරීමට ගොස් සිටි විටදී But when Abraham went to offer as a sacrifice his only begotten son, இப்பொழுது நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சாட்சி சொல்லுகிறார். දැන් නුඹ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බය ඇත්තෙක් කියයි දැනගෙන සිටින්නේ මේ. God testified saying, "Now I know that you fear God." ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மாறுவது தேவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතය වෙනස් කරනු ලැබීම දෙවියන් වහන්සේට පුදුමයක්. It may be a marvelous thing for God to know that there is a change in man. ஆகவே தான் பரலோகத்திலே எப்பொழுதுமே ஒருவர் ரட்சிக்கப்படுகிற பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது. එබැවින් යමෙකු ගැලවීම ලබන අවස්ථාවේදී ස්වර්ගයේ මහත් ප්‍රීතියක් ඇතිවන්නේ. That is why we read that there is joy in heaven when a sinner gets saved. ஒரு பாவி மனம் திரும்புகிற பொழுது பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் එක உண்டாகிறது. පෞකාරයෙකු ගැහැරෙන අවස්ථාවේදී ගැලවීම ලබන අවස්ථාවේදී ස්වර්ගයේ
ස්වර්ගයේ මාතු ප්‍රීතියක් ඇතිවන්නේය. When a sinner gets saved, there is joy in heaven. ஒரு நாள் ஒருவர் சொன்னார், ஒரு தரிசனம் கண்டு பரலோகத்தில் பெரிய ஆரவாரமாய் இருக்கிறதாம். එක්කෙනෙකු දිනක් දර්ශනයක් දකිමින් පැවසුවා ස්වර්ගයේ මාතු ප්‍රීති ഘോഷාවක් පවත්වනවා කියලා. One day a person saw a vision and he said there was a lot of noise in heaven. எல்லாரும் பெரிய ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறாங்களாம் ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம். ස්වර්ගයේ දේවදූතයන් සියලු දෙනාම කාර්ය බහුලව සිටියලු. He had seen many angels, they were busy in heaven. பெரிய ஆயத்தங்கள். මහත් සූදානම් වීමේ කටයුතු. Lot of preparatory work was going on. அப்பொழுது இவர் கேட்டாராம் இது என்ன என்று சொல்லி. මොහු தரிசனம் பார்த்தவர் என்னன்னு சொன்னார். මේ දර්ශනීය දුටුවත් පුද්ගලයා මේ මොකක්ද ඇසුවලු. Then the person who saw the vision, he has asked, what is happening there? இலங்கையில் இருந்து ஒரு பெரிய நபர் வரப்போகிறார். ශ්‍රී ලංකාවෙන් මහත් පුද්ගලයෙකු පැමිණෙන්නට යනවා. A great person is going to come from Sri Lanka. அதற்காகத்தான் இந்த வாரம். ඒ උදෙසයි මෙම මහත් සූදානම් වීමේ කටයුතු. That is the preparatory work that is happening here. யார் என்று கேட்ட பொழுது කවුද කිය ඇසූ විටදී When he asked, who is the person? பாஸ்டர் ஜோய். පාස්ටර් ජොයි. Pastor Joy. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. பூரணம் அடைந்து தேவனுடைய சமூகத்திலே போவது ஆச்சரியமான காரியம். සම්පූර්ණත්වයට පත්වී ස්වර්ගයට යාම පුදුම සහගත දෙයක් වේ. It is a marvelous thing for a man to get perfected and to be taken above. ஒரு பாவி பரிசுத்தவானாக மாறுவது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம். පෞකාරයෙකු ශුද්ධවන්තයෙක් බවට පරිවර්තනය වීම පුදුම සහගත දෙයක් වේ. A sinner becoming a holy person or a saint is a marvelous thing. ஆனால் தேவனுக்கு வேற எந்த காரியமும் பெரிய ஆச்சரியம் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේට වෙන කිසිම දෙයක් පුදුම සහගත මහත් දෙයක් බවට පත්වන්නේ නැත. God does not marvel at any other thing. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේට සියල්ලම කරන්න පුළුවනි. He is a God who is able to do all things. அன்பானவர்களே நமக்கு ஒரு மாறுதல் வேண்டும். ප්‍රේමවන්තයනි අපට වෙනස් වීමක් අවශ්‍ය කරේ. Beloved, we too need a change. நமது ஜெபம் ஒரு மாறுதலை கொண்டு வரும். අපගේ යාඥාව වෙනස් වීමක් ඇති කරවයි. Our prayer will cause a change in us. தொடர்ச்சியான ஜெபம். අකණ්ඩ වූ යාඥාව. Continuous prayer. தானியேலின் தொடர்ச்சியான ஜெபம். දානියෙල්ගේ අකණ්ඩ වූ යාඥාව. The continuous prayer of Daniel. சிங்க குகையில் ஒரு மாறுதலை கொண்டு வந்தது. සිංහ ගුහාවට වෙනස් වීමක් ඇති කෙරින. It caused a change in the den of lions. அந்த சிங்க குகையில கொண்டு வந்த மாறுதல் என்ன? ඒ සිංහ ගුහාවට පමුණුවනු ලැබුවා වෙනස් වීම කිමෙක්ද? What is the change that was caused in the den of lions? சிங்கங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங். සිංහයන්ට නිරාහාරය. Fasting for the lions. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. சிங்கம் ஃபாஸ்டிங் இருக்குமா? සිංහයන් කවදා හෝ නිරාහාරයෙන් සිටීද? Will the lions ever fast? உன் வாழ்க்கையில நீ ஃபாஸ்டிங் இருப்பாயா? ஃபாஸ்டிங் என்னோட தலை சுத்தி உள்ள பாக்குறாய். ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ නිරාහාරයෙන් සිටීද? නිරාහාරයෙන් සිටින්න කියා පවසන අවස්ථාවේදී කලාන්ත වී වැටෙන්නට සෑදෙනවා. Can you fast in your life, or when we say to fast, will you faint down? இல்லை மாறுதல் வரும். නැත වෙනස් වීමක් ඇතිවන්නේය. No change will take நீ place. ஜெபிக்கிற மனிதனாய் மாறுவாய். නුඹ වෙන යාඥා කරන මනුෂ්‍යයෙකු වන්නේය. You will change as a prayerful man. உன் வாழ்க்கை அருமையான வாழ்க்கையாய் மாறும். නුඹගේ ජීවිතය අගනා ජීවිතයක් බවට පත්වන්නේය. Your life will be changed into a good life. இந்த காலம் அந்த காலம்தான். මේ කාලය ඒ කාලයයි. And this is that period. நீ எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் மாறும். නුඹ බලාපොරොත්තු වන්නා වූ කාරණාවන් වෙනස් වන්නේය. All the things that you desire will go through that தேவ change. சமூகம் உன்னை மாற்றும். දේව අභිමුඛය නුඹ වෙනස් කරන්නේය. The presence of God will change you. தொடர்ச்சியான பிரயாசம் உன்னை மாற்றும். අකණ්ඩ වූ වීරිය කිරීම නුඹ වෙනස් කරන්නේය. Continuous endeavor will change you. ஆகவே நமது வாழ்க்கையை மாற்றுகிற தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. අපගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුවේ අපව යටහත් කොට බාර කරමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. Therefore, let us commit ourselves in the presence of God who causes this change and commit and pray unto Hallelujah, God. hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. மெய்யாகவே இந்த தேசத்திலே நிலவரங்கள் மாற்றப்படும். நம்முடைய ஜெபம் அதை மாற்றும். ஹalleluya. அதற்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது. அது இன்றைக்கா இருக்கலாம், நாளைக்கா இருக்கலாம். ஹalleluya. நம்முடைய ஜெபங்கள் கன்வென்ஷன்கள் நடக்க வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய வாஞ்சியாக இருக்கிறது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. සැබවින්ම අපගේ යාඥාව කරන කොටගෙන මේ දේශයේ තත්ත්වය වෙනස් කර හැකිය. ඒ අද විය හැකි, හෙට විය හැකි. ඒට එක කාලයන් තිබේ. ඒ කාලවලදී සියලු දේම නිසි ලෙස සිදුවන්නේය. මේ වසරේද මේ රැස්වීම ආලවන්ද සියලු දේම පවත්වනු ලැබිය යුතුයි. ඒවාද සිදුවන්නට යනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Our continuous prayers can cause change in this land too, and it can happen today or tomorrow. And surely our prayers are going to bring about the convention that we are expecting in the end of the year, and God is able to do that. Let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah,
ஹalleluya. ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனிடத்திலே ஒரு அர்ப்பணிங்கள். உங்களை குறித்து தேசத்துக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது, ஆனால் உங்களை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. ஹalleluya. தேவனுடைய திட்டம் என்னை குறித்து ஒன்று இருக்கிறது. நம் யாவரை குறித்து தேவனுடைய திட்டங்கள் நோக்கங்கள் மாத்திரமே நடக்க வேண்டும். நம்முடைய முயற்சிகள் அல்ல. கர்த்தரே எல்லாவற்றையும் அரசாளுகிறார். அவருடைய கருத்தில் வைத்து அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ජය පැමිණෙන ස්වාමින් වහන්සේගේ එම නිසා ඔබගෙන දේශයට අරමුණක් ඇත. ඔබගෙන දෙවියන් වහන්සේට අරමුණ ඇත. එම නිසා ජය දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ හස්තයට සාමුලින් අපව බාර කරමින් උන්වහන්සේගේ අදහස හා සැලැස්ම අපගේ ජීවිතයේ පරිසමාප්තියට පත් කරන පිණිස බාර වෙමින් සිටි කරමු. It is the God who gives us the victory. There is a plan for us in our life. There is a plan for concerning us for the world, and there is a plan concerning us for God, and only the God's plan should get fulfilled in our life. Let's praise God. Hallelujah.